वंदे पुरुषोत्तमम। सत्यानुसरण पाठ श्रद्धा मालेजदा साप्रतिक इंदौर से। जय गुरु। परम प्रेम में श्री सी ठाकुर द्वारा स्वस्थ लिखित सत्यानुसरण हिंदी अनुवाद। अनुताप करो किंतु स्मरण रखो जिससे पुनः अनुतप्त न होना पड़े। जब भी अपने कुकर्म के लिए तुम अनुतप्त होगे तभी परमपिता तुम्हें क्षमा करेंगे और क्षमा मिलने पर ही समझोगे तुम्हारे हृदय में पवित्र सांत्वना आ रही है और तभी तुम विनीत, शांत और आनंदित होगे। जो अनुतप्त होकर भी पुनः उसी प्रकार के दुष्कर्म में रत होता है, समझना कि वह शीघ्र ही अत्यंत दुर्गति में पतित होगा। सिर्फ मौखिक अनुताप तो अनुताप है ही नहीं, बल्कि वह अंतर में अनुताप आने का और भी बाधक है। प्रकृत अनुताप आने पर उसके सभी लक्षण ही थोड़ा बहुत प्रकाश पाते हैं। शांति शांति शांति। जय गुरु दादा। आज परम पूजनीय अविंद दादा का 21 जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज का ये विशेष सत्संग के शुरुआत में मैं मानविका गुहमा को अनुरोध करता हूं श्री ठाकुर के चरणों में अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। माँ जय गुरु। माँ जय गुरु। जय गुरु दादा। आज पूजनीय अविन बाबू का शुभ जन्मदिन है, इसलिए सबसे पहले मैं एक बांग्ला भजन से शुरू कर रही हूँ जो परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा का लिखा हुआ है एवं सुर पूजनीय अविन बाबू। জীবন নাথে বাসলে ভালো, জীবন নাথে বাসলে ভালো, প্রাণের বেদন আর কি দাম, সার্থকতায় পূর্ণ হয়ে হয়ে জীবন মধুময়। জীবন নাথে বাসলে ভালো, জীবন নাথে বাসলে ভালো, প্রাণের বেদনার কি রয়, সার্থকতায় পূর্ণ হয়ে হয় জীবন মধুময়, সার্থকতায় পূর্ণ হয়ে হয় জীবন মধুময়। জীবন নাথে বাসলে ভালো, জীবন নাথে বাসলে ভালো, প্রাণের বেদনার কি রয়, সার্থকতায় পূর্ণ হয়ে হয় জীবন মধুময়, সার্থকতায় পূর্ণ হয়ে হয় জীবন মধুময়। মুখে প্রেমের কথা বলে চলে সবাই আপন তারে, মুখে প্রেমের কথা বলে চলে সবাই আপন তারে, আপন তারে যায় না করা, চলন মাফিক ভক্তি হয়, চলন মাফিক ভক্তি হয়, চলন মাফিক ভক্তি হয়। জীবন নাথে বাসলে ভালো, জীবন নাথে বাসলে ভালো, প্রাণের বেদনার কি রয়, সার্থকতায় পূর্ণ হয়ে হয় জীবন মধুময়, সার্থকতায় পূর্ণ হয়ে হয় জীবন
অবধ শিশু মাকে ধরে যেমন থাকে তেমনই করে, অবধ শিশু মাকে ধরে যেমন থাকে তেমনই করে, যে জন তাকে ধরে তারে, যে জন তাকে ধরে তারে পরাণ ভরা শান্তি রয়, সার্থকতায় পূর্ণ হয়ে হয় জীবন মধুময়, সার্থকতায় পূর্ণ হয়ে হয় জীবন মধুময়। করবে যেমন তেমনি পাবে, তেমন করো তুমি পাবে, করবে যেমন তেমনি পাবে, তেমন করো তুমি পাবে, ভক্তি এলে মুক্তি পাবে, শব্দ তারি যে তার হয়, শব্দ তারি যে তার হয়, শব্দ তারি যে তার হয়। জীবন নাথে বাসলে ভালো, জীবন নাথে বাসলে ভালো, প্রাণের বেদন আর কি রয়, সার্থকতায় পূর্ণ হয়ে হয় জীবন মধুময়, সার্থকতায় পূর্ণ হয়ে হয় জীবন মধুময়। জীবন নাথে বাসলে ভালো, জীবন নাথে বাসলে ভালো, প্রাণের বেদনার কি রয়, সার্থকতায় পূর্ণ হয়ে হয় জীবন মধুময়, 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 সার্থকতায় পূর্ণ হয়ে হয় জীবন मधुमय। जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। सचमुच जीवन नाथ जो है, जीवन के जो स्वामी है, उनको पकड़ने पर सचमुच जो हम लोगों का जीवन आनंद हो जाता है। और माँ ने इतना अच्छी तरह पूजनीय अविंद दादा का फोटो सजाया, बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम लोग आज, तो हम लोगों का सचमुच एक आनंद का दिन है। और माँ ने जो गाना प्रस्तुत किया श्री श्री ठाकुर के चरणों में, मन मुग्ध हो गया। माँ के सर्वांगीण इष्ट में जीवन कामना करता हूँ श्री श्री ठाकुर के चरणों में। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय गुरु। अभी मैं अनुरोध करता हूँ श्री सुजय दास इंदौर से, मैं दादा को अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए श्री श्री ठाकुर के चरणों में। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। ভালোই যদি চাস ওরে মন, ভালোই যদি চাস, ভালোই যদি চাস ওরে মন, ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন তারেই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস ওরে মন, ভালোই যদি চাস, ভালোই যদি চাস ওরে মন, ভালোই যদি চাস, সবার ভালো করেন যে জন তারেই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন তারেই ভালোবাস। সকল কর্মে সব সাধনে সকল চিন্তা চরণে, সকল কর্মে সব সাধনে সকল চিন্তা চরণে, থাক তাহারি চরণ ধ্যানে,
থাক তাহারি চরণ ধ্যানে ঘুচিয়ে অবিশ্বাস। সবার ভালো করেন যে জন তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন তারই ভালোবাস। তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হবে আপন ওরে, তাকে ভালোবাসলে পরে ভুবন হবে আপন ওরে। ভালো করায় জাগবে ভালো যাবে হিংসা ত্রাস। ভালো করায় জাগবে ভালো যাবে হিংসা ত্রাস। সবার ভালো করেন যে জন তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন তারই ভালোবাস। তিনি ছাড়া আর কেউ রে ভালোবাসায় পূর্ণ করে, তিনি ছাড়া আহা তিনি ছাড়া আর কেউ রে ভালোবাসায় পূর্ণ করে। সদাই প্রেমে রাখেন, সদাই প্রেমে রাখেন ভরে তাড়ান সর্বনাশ। সদাই প্রেমে রাখেন ভরে তাড়ান সর্বনাশ, তাড়ান সর্বনাশ। সবার ভালো করেন যে জন তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস, ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস। সবার ভালো করেন যে জন তারই ভালোবাস। তাই বলি মনে হরি চল না তার চরণ ধরি। তাই বলি মনে হরি চল না তার চরণ ধরি। সার্থকতায় উঠবি ভোরে হিংসা যাবে নাশ। সার্থকতায় উঠবি ভোরে মরণ হবে না। সার্থকতায় উঠবি ভোরে মরণ হবে না। সার্থকতায় উঠবি ভোরে মরণ হবে না। সবার ভালো করেন যে জন তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন তারই ভালোবাস। ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস, ভালোই যদি চাস ওরে মন ভালোই যদি চাস। সবার ভালো করেন যে জন তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন তারই ভালোবাস। সবার ভালো করেন যে জন তারই ভালোবাস। জয় গুরু। जय गुरु जय गुरु। पूजनीय अविंद दादा का लिखा हुआ गाना, और इसका जो मीनिंग है हिंदी में कि सबका जो भला करते हैं, जो परम ईश्वर परम पिता उनको प्यार करना। सचमुच जो परम पिता का जो आशीष है हमारे ऊपर कि ये धराधाम में परम पिता का जो लीला चल रहा है, एक अद्भुत लीला प्रभु का, ये श्री श्री ठाकुर का जो हम लोग आज इतिहास देख रहे हैं, श्री श्री ठाकुर का जो आचार्य परंपरा हम लोग देख रहे हैं, ऐसा एक दिन आएगा कि एक इतिहास ये बन जाएगा, और उस इतिहास का ही हम लोग आज साक्षी है। और आज से 100 साल बाद एक डिस्कशन होगा कि ऐसे आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा, आचार्य देव जो परम पूज्यपाद बड़दा, जो परम पूज्यपाद बाबाई दादा, परम पूजनीय अविंद दादा, ये डिस्कशन होगा उस समय, और उसी इतिहास का हम एक साक्षी है आज। परम पिता के रातुल चरण में सुजाता का मैं करुणा सर्वांगी मंगल प्रार्थना करता हूँ। दादा जय गुरु। अभी मैं सुदर्शन सरकार होशंगाबाद से अनुरोध करता हूँ श्री श्री ठाकुर के चरणों में अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। जय गुरु दादा जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम। उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। जय गुरु।
पूजनीय मेरे तुम हो आराध्य, सकल कर्म के तुम सूचना हो। मालिक मेरे प्राण सखा हो, मालिक मेरे प्राण सखा हो, सकल विधि के विधायक तुम हो, सकल विधि के विधायक तुम हो। पूजनीय मेरे तुम हो आराध्य, सकल कर्म के तुम सूचना हो। मालिक मेरे प्राण सखा हो, मालिक मेरे प्राण सखा हो, सकल के विधायक तुम हो, सकल विधि के विधायक तुम हो। आचरण करके सिखाया जैसे, जीवन में चलना होते कैसे। आचरण करके सिखाया जैसे, जीवन में चलना होते कैसे। प्रेम पुजारी तुम हो सदा, प्रेम पुजारी तुम हो सदा। मोहित हुए हम प्रेम में ऐसे, मोहित हुए हम प्रेम में ऐसे, मोहित हुए हम प्रेम में ऐसे। पूजनीय मेरे तुम हो आराध्य, सकल कर्म के तुम सूचना हो। मालिक मेरे प्राण सखा हो, मालिक मेरे प्राण सखा हो, सकल विधि के विधायक तुम हो, सकल विधि के विधायक तुम हो। तुम्हारी करुणा कृपा पाया सबने, शांति स्वस्ति की धारा बहे मन में। तुम्हारी करुणा कृपा पाया सबने, शांति स्वस्ति की धारा बहे मन में। अनाथ के नाथ हो तुम हो दाता, अनाथ के नाथ हो तुम हो दाता। अंत का साहस प्रेरणा तुम हो, सर्वार्थ का साहस प्रेरणा तुम हो। अंत का साहस प्रेरणा तुम हो, अंत का साहस प्रेरणा तुम हो। पूजनीय मेरे तुम हो आराध्य, सकल कर्म के तुम सूचना हो। मालिक मेरे प्राण सखा हो, मालिक मेरे प्राण सखा हो, सकल विधि के विधायक तुम हो, सकल विधि के विधायक तुम हो। पूजनीय मेरे तुम हो आराध्य, सकल कर्म के तुम सूचना हो। मालिक मेरे प्राण सखा हो, मालिक मेरे प्राण सखा हो, सकल विधि के विधायक तुम हो, सकल विधि के विधायक तुम हो, सकल विधि के विधायक तुम हो। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु। बहुत अच्छा। परमपिता के रातुल चरण में आपका सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ। अभी हमारे साथ जुड़े हैं बालासोर उड़ीसा से श्रद्धेय प्रज्ञान महाभूई दादा। मैं दादा को अनुरोध करता हूँ
अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। दादा जय गुरु। मेरा जय वॉइस गुरु। क्लियर आ रहा है? जी जी मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है दादा? हाँ जी, आपका वॉइस क्लियर है। ठीक है। বুঝে না কেমন তুমি কি তোমার পরিচয় চলা বলা হাসি খেলা কিছুই মোদের মতো নয় বুঝি না কেমন তুমি কি তোমার পরিচয় চলা বলা হাসি খেলা কিছুই মোদের মতো নয় বুঝি না কেমন তুমি কি তোমার পরিচয় চলা বলা হাসি খেলা কিছুই মোদের মতো নয় বুঝি না কেমন তুমি আমি হাসি তুমিও হাসো তুমি কাঁদো আমিও কাঁদি আমি হাসি তুমিও হাসো তুমি কাঁদো আমিও কাঁদি সবার পূরণ করে চলো সবার পূরণ করে চলো আমি শুধু মায়ার বাঁধি বুঝি না কেমন তুমি কি তোমার পরিচয় চলা বলা হাসি খেলা কিছুই মোদের মতো নয় বুঝে না কেমন তুমি নিত্য আমায় জড়িয়ে রাখে অলিক দুঃখ বেদন ভয় নিত্য আমায় জড়িয়ে রাখে অলিক দুঃখ বেদন ভয় ও দয়াল দূর করো তা সেথায় তোমার পরিচয় ও দয়াল দূর করো তা সেথায় তোমার পরিচয় আমি ভাসি কথার স্রোতে তুমি বলো জীবন
হাসি কোথার স্রোতে তুমি বলো জীবন দিতে বদ্ধ জীবন শত আমার বদ্ধ জীবন শত আমার নাই কো তোমার লজ্জা ভয় প্রাণের ঠাকুর তাও জানি না সেথায় তোমার পরিচয় প্রাণের ঠাকুর তাও জানি না সেথায় তোমার পরিচয় প্রাণের ঠাকুর তাও জানি না সেথায় তোমার পরিচয় প্রাণের ঠাকুর তাও জানি না সেথায় তোমার পরিচয়। জয় গুরু। जय गुरु दादा, बहुत अच्छा भजन। ठाकुर जी के रातुल चरणों में आपका मंगल प्रार्थना करता हूँ। अभी हमारे साथ जुड़े हैं इंदौर से प्रीतम माँ। देवघर में ही उनका बचपन बिताया और पूजनीय अविंद दादा के साथ एक मतलब उनका एक जो दृश्य जो एक इतिहास इन्होंने जो देखा है सत्संग आश्रम का, तो उसके ऊपर बाद में 5 मिनट जाजन करेंगे। मैं माँ को अभी अनुरोध करता हूँ एक भजन प्रस्तुत करने के लिए। माँ जय गुरु। जय गुरु दादा। आज जय गुरु। अविन बाबू का जन्मदिन, मैं उनके बारे में क्या बोलूं। पहले मैं गाना गा के सुनाती हूँ। राखो लाज दाता लहू तोड़े शरणन, राखो लाज दाता लहू तोड़े शरणन, प्रभु मोरे जाऊं कहाँ तज तोड़े चरणन, राखो लाज दाता लहू तोड़े चरणन, जिया तोरे बिन मेरा लागे न दयाला, जिया तोरे बिन मेरा लागे न दयाला, चांद सूरज कछु नहीं, चांद सूरज कछु नहीं, रहे घट छाया, परम कृपालु नाथ दूर अब न जाओ हे, परम कृपालु नाथ दूर अब न जाओ हे, हमें साथ ले चलो, हमें साथ ले चलो, पार कर भरनन, राखो लाज दाता लहू तोड़े शरणन, अब नाही बिसरे तोड़े पद कमल, अब नाही बिसरे तोड़े पद कमल, जोत तेरे भय अब, जोत तेरे भय अब, नयन बिमल में शिव तेरे सुधा वचन, बसे आज ही हमें तेरे सुधा वचन, बसे आज ही हमें, उन अखियन का मैं, उन अखियन का मैं का करू भरनन, राखो लाज दाता लहू तोड़े शरणन, नाही और भव भया नाही कोई अब गुण, नाही और भव भया नाही कोई अब गुण, सुख दुख सब लागे, सुख दुख सब लागे, प्रभु अब मोरे सुन, चरण मांगो तेरे अर्ज यही है मेरी, चरण मांगो तेरी अर्ज यही है मेरी, नाही लागे और कछु, नाही लागे और कछु,
नाही लागे तरनन राखो लाज दाता लहू तोड़े शरणन प्रभु मोरे जाऊं कहाँ तज तोड़े चरणन राखो लाज दाता लहू तोड़े शरणन। जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु। आपका बचपन माँ देवघर में बीता, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ आज के इस शुभ दिन पर आप 5 मिनट के लिए जाजन कीजिए। जय गुरु सभी को। परम दयाल परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी श्री बड़मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यवाद श्री श्री बौरदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यवाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज अविन बाबू का जन्मदिन है। मैं तो पूरा बचपन उन लोग के साथ बिताई हूँ। हम लोग बहुत छोटे से खेलते हैं। वो तो हम लोग के सामने ही जन्म लिया है अविन बाबू ने। तो वो जब बड़ा हुआ थोड़ा तो हम लोग के घर आ जाता था खेलने, बोलता था जो सोई हुई हो उठो, और बहुत मारता था। पीठ पे चढ़ जाता था और बहुत मार मार के बोलता था चलो रेडी हो और खेलने चलो। हम लोग बोलते थे जो अब बाबू अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा देर बाद आते हैं, आप जाइए घर, हम लोग आ रहे हैं पीछे से। बोलते नहीं, हम साइकिल लेके बाहर खड़े हैं, तुम लोग सब आओ। और हम लोग जब खेलने जाते थे उनके पास तो वो कभी हम लोग को उन्हें बाहर ले जाते थे, जैसे मानिकपुर। तो सब उनके साथ दीपोंदा रहते थे। उनके बचपन बहुत फिस्ट करते थे। सबको बोलते थे जो चलो आज हम लोग पिकनिक करने जाते हैं, वहीं पे खेलेंगे, खाएंगे पिएंगे और आ जाएंगे घर। तो जाते थे, खेलते थे, खाना भी खिलाते थे, कभी किसी को निराश करके नहीं। बोलते थे खाओ पियो मन भर के खाओ। और क्या बोलूं, इतने अच्छे थे, इतने छोटे। हम लोग उनको देख के आश्चर्य हो जाते थे जो उन्हें कितना बड़ा बड़ा बात बोलते हैं, जो कि हम लोग के सामने ही जन्म लिए हैं वो। लेकिन उनको देख के हम लोग आश्चर्य हो जाते थे। आज मिलते हैं उनसे तो वो बोलते हैं तुम लोग को देख के ही नहीं लगता जो तुम लोग माने एक बच्चे की माँ बन गई हो। हम लोग बोलते हैं हाँ दादा आशीर्वाद दीजिए। पहले बाबू बोलते थे, अब दादा बोलते हैं। बहुत अच्छे हैं, अब समझाते हैं ऐसे रहो, ऐसे चलना चाहिए। अब और क्या बोलूं, उनको देख के बहुत अच्छा फील होता है। बस यही बोल के मैं समाप्त कर रही हूँ। जय गुरु सभी को। जय गुरु माँ, जय गुरु। हमारे साथ अभी ओमियो दादा जुड़े हैं क्या? ओमियो दादा कलकत्ता से। दादा का नाम दिखाई नहीं दे रहा है। दादा अगर जुड़े हैं तो मैं दादा को अनुरोध करता हूँ अपने याजन प्रस्तुत करने के लिए। ओमियो मृधा दादा, आप जुड़े हैं क्या किसी और नाम से? सभी से अनुरोध है अपना ऑडियो ऑफ रखिए, क्योंकि सत्संग में जब ऑडियो ऑन हो जाता है तो डिस्टर्ब होता है जो भी जाजन करते भजन करते हैं। सभी से अनुरोध है अपना ऑडियो ऑफ रखने के लिए। कृषाणु दे दादा बसीरहाट वेस्ट बंगाल से। कृषाणु दादा आप ज्वाइन किए हैं क्या? आपका भी नाम दिखाई नहीं दे रहा है। नाम तो दादा दिख नहीं रहा एक्चुअली। हाँ, दादा लोग नहीं ज्वाइन किया अभी तक। एक्चुअली आज जो दिन पावन दिन है, ओमियो मृधा दादा के तो मैं जानता हूँ, बहुत ही एमिनेंट स्पीकर है और
आज चारों तरफ में सब लोग एक सेलिब्रेशन मूड में है, क्योंकि परमपिता का जो एक लीला, इस बार का जो लीला है ये एक अद्भुत लीला है। हर एक बार परमपिता इस धरती में आए हैं, लेकिन उनका जो रेत शरीर लेके जो लीला अभी जो चल रहा है ये एकदम टोटली डिफरेंट है हर एक युग से। मुझे 2-3 घटना याद आ रहा है। मैं भी जब बचपन में देवघर जाता था तो जो सुबह जो मधुरिमा माँ बोल रही थी वो परम पूज्यपाद आचार्य देव के जो नाट मंडप है उनसे ठीक फ्रंट में जो लॉन टाइप का है फिलांथ्रोफी के सामने, वहां पे पूज्य नौबिन दादा बहुत छोटे थे और इतना क्यूट था कि हम देखते रहते थे उनको और सोचते थे उस समय कि अभी तो छोटे रूप है लेकिन उतना तो रियलाइजेशन हो गया था, आचार्य परंपरा का जो एक लीला जो है उतना तो समझ में आ गया था उस दिन कि ये बचपन तो है, बचपन का लीला जैसे हम लोग सुनते हैं कि श्री कृष्ण जी का बचपन का लीला, तो वो तो हम मूवी या सिनेमा में या सीरियल में देखते हैं, लेकिन सचमुच वो जो फुटबॉल खेलते थे सब दोस्तों के साथ और मैं साइड में खड़े होके मैं देखता था, तो एक अनोखा एक सीन है वो अभी भी याद आता है मुझे। आज मैं महसूस करता हूँ कि मैं उस दिन जो सोचा था कि ये छोटे से बच्चे एक पता नहीं मतलब क्या लीला है उनका कि जो धीरे धीरे जब नाटमंडप में जो आगे जाके जब पता चला कि परम पूज्यपद आचार्य देव श्री दादा खुद श्रीमुख निसृत से कहा कि अविन आया है दयाल देश से। दयाल देश हमें पता है परम पूज्य परम प्रेममय श्री ठाकुर जब इस धरती में आ रहे थे तो विभिन्न जगत के जो परम पुरुष थे श्री ठाकुर को ग्रेट रिसेप्शन दे रहा था, और श्री ठाकुर जब इस धरती में आए, इस पृथ्वी को जो सूर्य को सेंटर करके जब इस पृथ्वी में इन किया, तो आते समय विभिन्न ग्रह के विभिन्न नक्षत्र के जो महापुरुष थे श्री ठाकुर को ग्रेट रिसेप्शन दिया था। और श्री ठाकुर जब मातृ गर्भ में इन किया और जब श्री ठाकुर का 12 महीने के बाद जन्म हुआ तो श्री ठाकुर हंसने लगे थे। तो आलोचना प्रसंग में एक दादा ने परम प्रेममय श्री ठाकुर जी से पूछा था कि आपका जन्म जब हुआ था तो आप हंसने लगे थे, तो श्री ठाकुर कह रहे थे कि मैं जब आ रहा था तो मुझे सारे महापुरुष ने मुझे ग्रेट और वो स्मृति लेके मैं जब माँ के गर्भ में इन किया और वो स्मृति लेके जब मैं भूमिष्ठ हुआ तो वो स्मृति मुझे बहुत मधुर लगा, इसलिए मैं हंस रहा था। और श्री ठाकुर का मस्तक मुंडित था। और उसी पुरुषोत्तम का जब लीला धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, जब कीर्तन का युग शुरू हुआ तब श्री ठाकुर कीर्तन करते करते जब समाधिस्थ हो जाते थे तो उसी पुण्यपुथी में श्री ठाकुर का एक दिन के वाणी में उन्होंने कहा था कि তোদের জন্য সবাইকে রেখে গেলাম, মানে हमारे लिए सबको रख के गया है। जितने लीला पुरुष अभी तक जितने पुरुषोत्तम का लीला हुआ, श्री कृष्ण जी का जो लीला हुआ वो, और परम पुरुष जो श्री रामचंद्र जी का जो लीला हुआ, सारे लीला का अगर एक एक रूप देखेंगे, हर एक रूप का एक जो अगर गौर से अगर हम देखेंगे तो परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा एक जगह में बैठ के उनका जो सृष्टि का जो एक कंट्रोल होता है कि दुनिया में धरती में एकदम शांत बैठे हुए हैं, लेकिन अद्भुत उनका मतलब आकर्षण, जो कोई भी जाते हैं आश्रम तो परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा को देख के मोहित हो जाते हैं, परम पूज्यपाद बाबाई दादा को देख के मोहित हो जाते हैं, परम पूज्य अविन दादा को देख के मोहित हो जाते हैं। उनका दर्शन ही हम लोगों को इतना इंस्पिरेशन देता है कि सृष्टि का जो ये सृष्टि है ये एक अद्भुत सृष्टि किया परम पिता ने।
तो उसी जो पुण्य पुथी है, उसी पुण्य पुथी में श्री ठाकुर कह रहे कि हम लोगों के लिए सबको रख के जा रहे हैं। तो मैं जो कह रहा था थोड़ी देर पहले कि हम लोग एक इतिहास का, जो हम लोग अभी जाते हैं देवघर, पूज्यवद दादा को जो देखते हैं, ऐसा ही तो जब श्री ठाकुर बैठते थे तो श्री ठाकुर का जब कोई दर्शन करता था तो वो भी कहते थे कि ये एक दिन इतिहास बन के रहेगा। उसी तरह हम जो अभी परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा को देख रहे हैं, परम पूज्यपाद बाबा दादा को देख रहे हैं, पूजनीय अविंद दादा को देख रहे हैं, ये भी एक दिन इतिहास बनेगा। और उस समय दुनिया का एक क्या जो रूप होगा वो तो परमपिता जाने। जो उनका सृष्टि है उनको रक्षा करने के लिए वो हर एक बार आते हैं। तो श्री दादा का एक जो असम में मुझे याद आ रहा है, परम पूजनीय अविंद दादा का मेरे ख्याल से 4th बर्थडे था। तो गुवाहाटी में सेलिब्रेशन हो रहा था और गुवाहाटी सी मंदिर में। तो हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचे थे और ब्रेकफास्ट में देखा कि मतलब एक जो पूरी बनाया गया था पीस कचौड़ी टाइप का, और एक सब्जी बनाया गया था। वो अभी भी मुझे याद है कि मुझे सिर्फ 3 ही मिला था। तो मैं मनी मन एक ये हो रहा था कि और अगर 2-3 मिल जाता तो काजूदा करके एक कर्मी है वहां पे आसाम में। तो वो काजूदा तो अचानक परम पूज्यपद आचार्य देव श्री दादा पूछने लगे कि काजू तू कटा खेয়েছিস। तो मतलब काजूदा को पूछ रहे थे कि तू आप कितने पीस कचौड़ी वो खाए हो। तो बोले दादा तो हंस के बोल रहे थे कि 10-12 तो कम से कम होगा। तो परम पूज्यपद आचार्य देव दादा भी हंस रहे थे उस समय। तो एक जो आनंद मिलता है सचमुच, हम लोग का ये जो धरती में आते हैं, हम लोग आनंदित होने के लिए आते हैं और हम लोग का एक सेंटर है जहां में हम लोग उस चीज को पकड़ के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो अमिय दादा जुड़े हैं क्या? अच्छा, दादा अभी तक नहीं जुड़े। तो जो मैं बता रहा था, ये जो रेस शरीर में जो एक मनुष्य का जो सृष्टि है इस धरती में, ये एक अद्भुत सृष्टि है। तो हजारों सालों से जो विवर्तन के माध्यम से जो लीला चल रहा है, प्रभु का हर एक युग में प्रभु आए और हमारे जो चिंता शक्ति है उस चिंता शक्ति को एक नए दिशा दिखाया। क्योंकि सृष्टि के बारे में उनको पता है, सृष्टि के हर एक कोने में उनका जो करुणा जो वर्षित हो रहा है वो उनको पता है। तो ये जो सृष्टि का जो एक अद्भुत जो सृष्टि में लीला चल रहा है, इसके अच्छा दादा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बस वही जो लीला के बारे में मैं बोल रहा था कि आज अविंद दादा का जन्मदिन है। तो हमारे साथ अभी कृष्णानु दे दादा ज्वाइन कर चुके हैं। मैं दादा से अनुरोध करता हूँ आज के जो ये शुभ दिन है, इस शुभ दिन के ऊपर दादा अपना जाजन प्रस्तुत करे। कृष्णानु दे दादा, बशीरहाट, वेस्ट बंगाल से। दादा जय गुरु। कृष्णानु दे दादा है क्या आप? दादा शायद ज्वाइन नहीं किया। ओके। अमिय मृधा दादा ज्वाइन किए हैं क्या आप? मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा है कि दादा किसी और नाम से जुड़े हैं क्या। मलस साहब जय गुरु।
जय गुरु सभी को। परम प्रेम में परम दयाल श्री ठाकुर, परम आराध्याय जगत जननी श्री बोरमा, परम पूज्यपाद श्री बोरदा, परम पूज्यपाद श्री दादा के चरणों में प्रणाम। आज के सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भाई, दादा, माँ, सभी को प्रणाम। अभी हमारे साथ में श्रद्धेय अमीर मिर्जादा जुड़ चुके हैं। मैं अमीर मिर्जादा को जय गुरु देता हूँ। कुछ विलम्ब हुआ, इसके लिए सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि दादा एक सत्संग में थे, वहां से लीव करके अभी आए हैं और कृष्णदा अभी रास्ते में है, शायद वो अभी ज्वाइन नहीं कर सके। तो मैं प्रभाकर दा के द्वारा माध्यम से सर्वप्रथम अमीर मिर्जादा जो कि बसीरहाट से वेस्ट बंगाल से हैं, दादा को रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका इष्ट चर्चा करें। अमीर दा, जय गुरु। जय गुरु। एम आई ऑडिबल? हाँ दादा, जय गुरु, जय गुरु। आप ऑडिबल हैं दादा, बोलिए दादा। जय गुरु। সকলের কাছে আমি একটু ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, আমি হিন্দি অত ভালো বলতে পারি না, যার জন্য আমি বাংলাতেই বলার চেষ্টা করছি। আশা করি যেহেতু পুরুষোত্তমের ভাষা, তাই আপনারা বুঝতে পারবেন এই প্রার্থনা করি, এই বিশ্বাস আমার। যাই হোক, अमियो दादा, আজকে এত हाँ बोलो। अमियो दादा, जय गुरु। मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ दादा। अगर पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई थोड़ा सा हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। आप किसी भी मतलब यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मिक्सिंग करके बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा दादा। और आप इतने इमिनेंट स्पीकर है कि मैं तो कलकत्ता में सुनता रहता हूँ, आपका जो हिमाद्री का सत्संग होता है, मैं वहाँ पे आपका सुनता रहता हूँ। और आज मुझे सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आज जुड़े हैं और ठाकुर जी का जो एक्चुअल फिलोसॉफी है उतने डेप्थ तरीके से आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो दादा मैं आपको अनुरोध करता हूँ, आप मिक्सिंग करके बताइएगा। আচ্ছা, আমি চেষ্টা করব, কিন্তু আমি হিন্দি বলতে গিয়ে আমার সেই ভাবটা হয়তো হারিয়ে ফেলতে পারি, যার জন্য সেই সাহসটুকু আমি পাচ্ছি না যে হিন্দি বলতে গিয়ে আমার ওই হিন্দি শব্দগুলোর প্রতি আমার বেশি আকৃষ্ট হব, তখন সেই আমার কথাগুলো হারিয়ে যেতে পারে, যেগুলো ভাবছি আমার মনের মধ্যে ঘুরছে। যাই হোক, আমি চেষ্টা করব। তো আজকে যার জন্মদিন, আমরা জানি যে আমাদের প্রত্যেকের জন্মদিন একটা জিনিস যেটা হয়, সবারই এই দিনটাতে সবার একটা আলাদা অনুভূতি হয়, আলাদা আনন্দ হয়। তো আমি একটা জিনিস উপলব্ধি করছি, আজকে এত মানুষের এত সৎসঙ্গ, এত অনুষ্ঠান লেগে আছে, তো একটা জিনিস বুঝছি যে আমি অনুভব করছি এটা, যে আমি যখন আমার জন্মদিন যখন হয়, তখন আমি যে আনন্দটা অনুভব করি, আজকে যার জন্মদিন সেই জন্মদিনে আমি একই অনুভব করছি, আমার সেই ফিলিংসটা একই আছে। আমার এটা বিশ্বাস যে আপনারা যারা আছেন তাদেরও সেই একই অনুভূতি, সেই একই আনন্দ হচ্ছে। তো এত মানুষের প্রাণকেন্দ্র যিনি, আজকে তার জন্মদিন, সেই জন্মদিনে আমরা সবাই ব্রতী হয়েছি তার জন্মদিনে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করার জন্য, তাকে ভালোবেসে আমরা যারা চলছি। তিনি যুবক মানুষদেরকে, যারা অল্প বয়স্ক ছেলে মেয়ে, তাদের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছেন। কারণ তিনি এমন একজন যে অল্প বয়সের যা ছেলে মেয়ে, এই যে সমাজের যা পরিস্থিতি, তাতে এই বয়সের ছেলে মেয়েদের দিকভ্রান্ত হওয়ার সব থেকে বেশি চান্স আছে। তো চান্স হওয়ার জন্য তিনি এই মানুষগুলোকে, নিজের জীবনের রশিটাকে যখন তার হাতে দেওয়া যায়, তিনি কিন্তু সমস্ত কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তার আছে। একটা জিনিস উপলব্ধি করেছিলাম, দেওঘরে যখন পূজনীয় বাবাই দাদা যে গেস্ট হাউসে বসেন, সেই গেস্ট হাউসের পাশের যে বিল্ডিংটাতে যেখানে দীক্ষা দেন, তার নিচে একদিন রাতে তিনি বসে আছেন। অনেক রাত হয়েছে, রাত 11টা বেজে গেছে। তখন অজস্র মানুষের ভিড়, সেই অজস্র মানুষের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে তিনি নিরলস ভাবে, কোনো ক্লান্তি নেই, কোনো বিরক্তি নেই, প্রত্যেকটা মানুষের জীবনের কথাগুলোকে, জীবনের সমস্যাগুলোকে তিনি সমাধান দিয়ে যাচ্ছেন একের পর এক। একটা সময় তিনি
তার আসনটা ছেড়ে উঠলেন, উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়ানোর পরেও মানুষ তাকে নানান প্রশ্ন করে যাচ্ছে। তিনি কিছুটা পথ এগিয়ে গেলেন, গেস্ট হাউসের গেটের মুখ থেকে কিছুটা পথ এগিয়ে গেলেন। এগিয়ে যাওয়ার পরেও তিনি আবার কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হলো। একটা জিনিস দেখলাম, তার ওই আসন থেকে উঠে গেস্ট হাউসের গেট পর্যন্ত যেতে তার অন্তত 30টা মিনিট সময় লেগে গেল। এত মানুষের প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছেন যিনি, তাকে পেয়ে প্রত্যেকটা মানুষের অন্তরাত্মা বর্তি যায়, শান্তি পায়, স্বস্তি পায়। যার কাছে নিজের জীবনের কথা, দুঃখের কথা বলে, জীবনের অব্যক্ত কথাগুলো বলে যেন তৃপ্তি পায়, নিঃসংকোচে বলতে পারে এবং সমাধানও পেতে পারে। আজকে তার জন্মদিন, আমরা সবাই আনন্দিত, আমরা তাকে পেয়েছি। কে এমন বলতে পারে যে জীবনে যখন দিগ্ভ্রান্ত হয়ে উঠবেন তখন যশোরের টিকিটটা কাটবেন, আমি আছি আপনার জন্য। তিনি শুধুমাত্র একজনের উদ্দেশ্য বলেননি, দুজনের উদ্দেশ্য বলেননি, সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন। সেই কোটি কোটি মানুষের প্রাণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছেন তিনি এত অল্প বয়সের মধ্যে। স্বয়ং পুরুষোত্তম তার সত্যানুসরণে বলছেন, তুমি সদ্গুরু শরণাপন্ন হও, সৎনাম মনন করো, সৎসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করো। আমি নিশ্চয় করে বলছি, তোমাকে তোমার উন্নয়নের জন্য ভাবতে হবে না। পুরুষোত্তম তার জীবনের, মানুষের জীবনের এই উন্নয়নের চাবিকাঠিটুকু দিয়ে গেলেন। একটা মানুষ চাই জীবনে উন্নতির পথে যেতে, বর্ধনশীল হয়ে উঠতে, পুরুষোত্তমকে ধরে মানুষের সেই উন্নতি হতে পারে। সেই গ্যারান্টি কার্ডটুকু স্বয়ং পুরুষোত্তম দিয়ে গেলেন। কিন্তু জীবনে চলার পথ তো অত সহজ নয়। এই সংকুল পথে চলতে চলতে মানুষ যখন দিগ্ভ্রান্ত হয়, কে এমন দরদি পুরুষ আছে, কে এমন মানব আছেন যিনি হাত ধরে আমাকে সেই পথে, পুরুষোত্তমের পথে আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। সেই তিনি ভরসা দিলেন, আমি আছি। তিনি কোটি কোটি মানুষের প্রাণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছেন। একটা ঠাকুরের আলোচনা প্রসঙ্গের একটা ছোট্ট ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। প্রফুল্লদা লিখছেন, জ্যোতি আশ্রমে ঠাকুর তখন অবস্থান করছেন। তারপর বলছেন, 3-4 দিনে, এই গত 3-4 দিনে ঠাকুর অন্তত 10,000 মানুষের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছেন। ভাবতে পারছি না যে আমাদের 2-4টে, আজকে আমার যে সারাদিনে 4-5 জায়গাতে সৎসঙ্গ থাকতে হয়েছে, তো কথা বলতে বলতে যেন নিজের মধ্যে মনে হচ্ছে আর ভাল লাগছে না। স্বয়ং পুরুষোত্তম তিনি 3-4 দিনে 10,000 মানুষের সাথে, অন্তত পক্ষে মানুষের সাথে কথা বলেছেন ব্যক্তিগতভাবে। প্রত্যেকটা মানুষের সমস্যার সমাধান দিয়ে গেছেন, জীবনে বাঁচার রাস্তাটাকে তিনি সহজ করে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। তার সাথে সাথে ঠাকুর এই যে দুর্বল শরীর নিয়ে প্রত্যেকটা মানুষের কথার জবাব দিয়ে চলেছেন। কতজনের কত রকমের সমস্যা তার কোনো লেখা জোকা নেই। এই হাজারো প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে তার শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ছে, দেহ টলছে, তবুও তিনি ক্ষান্ত হচ্ছেন না। এর মধ্যে আবার প্রত্যেকের দিকে তার নজর, কোথায় কার অসুখ করেছে, কোথায় তার জন্য কি করা লাগবে, কাকে কি করতে হবে, কাকে কোন কথাটা বলা হয়নি, কার জন্য স্টেশনে গাড়ি পাঠাতে হবে, কাকে কখন ফোন করতে হবে, কেউ যাতে বাজে না খাবার খায় তার দিকে নজর, আনন্দবাজারের যেন সমস্ত কিছু সদাচার মাফিক চলে সেগুলো যাতে ত্রুটি না থাকে সেদিকে আবার নজর, কাকে পাঞ্জা দিতে হবে সেদিকে নজর, কলকাতায় উদ্বাস্তু আছে তাদের কাপড় জামা কাপড়ের ব্যবস্থা করা, কাপড় চোপড়ের ব্যবস্থা করা, অর্থ সংগ্রহ করা, পরবর্তী ঋত্বিক কনফারেন্সে উৎসবে কিছু স্পেশাল ট্রেন আছে সেই ট্রেনের ব্যবস্থা করা। তো এমনি কত অজস্র ঘটনার সাথে সাথে এই প্রত্যেকটা মানুষের, এই অন্তত পক্ষে 10,000 মানুষের জীবনের সমস্যার সমাধান করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে কথা বলেছেন। সেই পুরুষোত্তমের পঞ্চম পুরুষ, তার আর জন্মদিন, তিনিও যেন এমনি ভাবে তার রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছেন। কোটি কোটি মানুষের বাঁচার
বেঁচে থাকার আনন্দটুকু তিনি যেন প্রেরণ করছেন এই অল্প বয়সে। এই যে যুবক ভাইদেরা দিগ্ভ্রান্ত হয়ে চলে, তিনি তাদেরকে সমস্ত কিছুকে, প্রত্যেকটা মানুষকে এক সূত্রে বাঁধার চেষ্টা করেন। তার কাছে যখন যাওয়া যায় তখন একটা জিনিস দেখা যায় যে যুবক ভাইদের, অল্প বয়স্ক ছেলে মেয়েদের ভিড় সব থেকে বেশি থাকে। বর্তমান সমাজে এই অল্প বয়স্ক ছেলে মেয়েদেরই দিগ্ভ্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা সব থেকে বেশি। তিনি এই মানুষগুলোর জীবনের রাশটুকু টেনে নিলেন, জীবনের রশিটুকু তার নিজের হাতের দায়িত্ব করে নিয়ে নিলেন। একজন আমাকে প্রশ্ন করছেন, আমি একটা ছেলেকে ভালোবাসি, আপনি বলতে পারেন সেই ছেলেটি কোন বর্ণের? আমি তার ছেলেটির নাম শুনে আমি বললাম, তো বলছেন আমি পূজনীয় অবিন দাদাকে নিবেদন করতে চাই, তাকে জানাতে চাই যে আমি এমন একজনকে ভালোবাসি, তিনি যদি হ্যাঁ বলেন, সম্মতি দেন, তাহলে আমি এগোবো। যার সাথে, যে আমার সাথে কথা বলছেন, তার বয়স অবিন দাদার বয়সের থেকে অনেক বেশি। তাহলে এত বয়সেও, বেশি বয়সের মানুষও তার কাছে কিন্তু জীবনের রশিটুকু দিয়ে দিয়েছে। তিনি যেটা ইচ্ছা প্রকাশ করবেন সেটাই হবে। তার মধ্যে দিয়ে পুরুষোত্তমের ইচ্ছা ব্যক্ত হচ্ছে, তার মধ্যে পুরুষোত্তমের ইচ্ছা প্রতিফলিত হচ্ছে। তা এমনি কত অজস্র অল্প বয়স্ক মানুষ, সমস্ত মানুষগুলো এমনি ভাবে প্রেরণা পাচ্ছে, বাঁচার পথ পাচ্ছে। একটা মানুষ কাঁদতে কাঁদতে বিহ্বল হয়ে, নিজের সংসার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে, যন্ত্রণা ক্লিষ্ট হয়ে তার কাছে সে নিবেদন করছে, আমি আর সংসারে থাকতে পারছি না, আমার ভালো লাগছে না, আমি আমার বউটাকে ডিভোর্স দিতে চাই। তিনি সহজ করে বললেন, আপনি কত বছর ধরে সংসার করছেন? তিনি তো বলছেন আমি এত বছর ধরে সংসার করছি। তখন তিনি বলছেন, যে মানুষটার জন্য আজকে আমি বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন, যন্ত্রণা ক্লিষ্ট হচ্ছেন, সেই মানুষটার সাথে এত বছর ধরে আপনি সংসার করে এসছেন, নিশ্চয়ই সেই মানুষটার সাথে এমন অনেক ভালো, এমন অনেক আনন্দর, প্রেমের মুহূর্ত, ভালোবাসার মুহূর্ত কাটিয়েছেন। আজকের হয়তো পরিস্থিতির চাপে পড়ে, অবস্থার চাপে পড়ে সেই মানুষটার সাথে এমন আচরণ আপনার হয়তো হচ্ছে, কিন্তু ভেবে দেখেন এই মানুষটার সাথেও কিন্তু আমি অনেক আনন্দমুখর দিন কাটিয়েছি। মানুষটা কিন্তু পাল্টে যায়নি, পাল্টেছে পরিস্থিতি, পাল্টেছে অবস্থা। আবার যদি আগের অবস্থা, আগের পরিস্থিতিকে ফিরিয়ে আনা যায়, তাহলে কিন্তু আপনি আবার আগের মানুষটাকে ফিরে পাবেন। আপনি বাড়ি ফিরে যান, বাড়ি ফিরে গিয়ে ভাবুন, একটা খাতা কলম নেবেন, খাতা কলমে নোট করবেন, সেই মানুষটার সাথে এত বছর ধরে সংসার করলেন, তার সাথে কাটানো ভালো ভালো মুহূর্তগুলোকে খাতায় নোট করে রাখেন। নোট করে রাখার পরে ভাবতে থাকেন, বারবার ভাবতে থাকেন। তারপরে যদি মনে হয় এত কিছু ভাবার পরেও তাকে ডিভোর্স দেওয়ার দরকার, আপনি আমার কাছে আসবেন, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব। এত সহজ করে জীবনের দুঃখের মধ্যে দিয়ে, যেমন পাকের মধ্যে পদ্ম ফোটে, সেই পাকের মধ্যে থেকে, জীবনের যন্ত্রণা ক্লিষ্ট অবস্থার মধ্যে থেকে তিনি সেই আনন্দর স্ফুরণকে দিয়ে দিলেন। সেই মানুষটার মুখটা দেখে মনে হলো না যে তিনি দ্বিতীয়বার তার কাছে ওই ডিভোর্সের নিবেদন করতে আবার আসবেন। এই ডিভোর্সের জন্য সমাজের অবস্থাটা পচে যাচ্ছে, সমাজটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, মানুষের সাথে মানুষের মিল নেই, এই সমাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, পচে যাচ্ছে, এরকম বিবাহ ঠিকঠাক না হওয়ার জন্য তিনি কিন্তু মানুষের সাথে একসাথে চলার রাস্তাটাকে দেখিয়ে দিলেন। একসাথে চলতে চলতে মানুষের সংহতি বাড়ে, আর এই সংহতি আনে শক্তি, শক্তি আনে সম্বর্ধনা। আমরা পূজনীয় বাবাই দাদার 50তম জন্মদিন দেখলাম, মহাসমারোহে উদযাপিত হলো। সেই মহাসমারোহে উদযাপিত হওয়ার পিছনে যিনি পুরোহিত ছিলেন, স্বয়ং তিনি, তার আর জন্মদিন। আচার্যদের শ্রী দাদা তাকে নামকরণ করেছেন অবিনেন্দ্রনাথ, যার নামের অর্থ পুরুষোত্তমের যজ্ঞের পুরোহিত।
সেই পুরুষোত্তমের যজ্ঞের পুরোহিত যিনি, তিনি কতটা লোকপালী হয়ে উঠেছেন, তার যোগ্যতা কতটুকু হয়েছে। আমার মনে হয় 50তম জন্মদিন ছিল শুধুমাত্র সেই যোগ্যতার পরিমাপের মাপকাঠি। তিনি কোটি কোটি মানুষকে একত্রিত করলেন ওই একটা উৎসবের জন্য, একদিনের উৎসবের জন্য। অজস্র অর্থ, অজস্র কোটি টাকা খরচা হলো, কিন্তু সেই সমস্ত কোটি টাকা খরচা হলো একটাও তার সঞ্চয়ের অর্থ থেকে নয়। প্রত্যেকটা মানুষ প্রাণের তাগিদে ভালোবেসে তার নিজের শ্রমের অর্থটুকু বিলিয়ে যেন তৃপ্তি পেয়েছে, আনন্দ পেয়েছে, শক্তি পেয়েছে, তার সাথে সাথে শ্রম দিয়ে, প্রেম দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে সেই উৎসবটাকে সাফল্যমণ্ডিত করলেন। তাই অত লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড়ে যিনি সমস্ত ভিড়কে দায়িত্ব সহকারে সামাল দিলেন, সেই তখনও তার বয়স সবেমাত্র হয়তো 18। তা সেই মানুষটার জন্মদিন আমার অন্যরকম ভাবে ভেবেছিলাম যে এত উৎসব আড়ম্বরের কি প্রয়োজন ছিল। পরবর্তীতে সেই প্রশ্নের সমাধানটা পেলাম ঠিক ওই উৎসবের পরের কনফারেন্সে। আচার্যদের শ্রী শ্রী দাদা স্বয়ং তাকে দীক্ষাদানের অধিকারী করে দিলেন। এত এত মানুষের যিনি দায়িত্বে নেবেন, যিনি লোকপালী হয়ে উঠছেন দিনের পর দিন, যিনি কোটি কোটি মানুষের ভরসার স্থল, তিনি সত্যি সত্যি যোগ্য হয়ে উঠেছেন। আচার্যদের শ্রী শ্রী দাদা সেই যজ্ঞের ফলাফল কিন্তু আমরা পেলাম, তিনি দীক্ষাদানের অধিকারী হয়ে। তার মধ্যে দিয়ে তিনি এই যে দীক্ষাদানের অধিকারী হওয়ার পর থেকে বয়স্ক মানুষ যারা আছেন তাদের মধ্যে তো দীক্ষার একটা জোয়ার থাকতোই, কিন্তু তিনি যখন দীক্ষাদানের অধিকারী হলেন তারপর থেকে অল্প বয়স্ক ছেলে মেয়েদের মধ্যে ঠাকুরকে বলার, পরিবেশন করার প্রবণতা বাড়তে থাকলো। আমি আর 5-6 বছর আগেও দেখতাম যে আমি এত ঠাকুরকে নিয়ে অনুভব করতাম না, এত দীক্ষার কথাও মানুষের দুয়ারে দুয়ারে বলতাম না, কিন্তু এখন দেখি আমার থেকেও ছোট, অনেক ছোট ছোট বয়সের ছেলেমেয়েরা মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে দীক্ষার কথা বলছেন, ঠাকুরের কথা বলছেন। তিনি শেখাচ্ছেন কেমন করে যাজন করতে হয়, কেমন করে মানুষের সাথে মানুষের ভাব বুঝে কথা বলতে হয়, কেমন করে ঠাকুরের কথা দুয়ারে দুয়ারে ঘটে ঘটে পরিবেশন করতে হয়। তিনি মানুষকে শেখাচ্ছেন। এই অল্প বয়সের মানুষদের থেকেই তিনি রশিটাকে ধরলেন। তো এমনি ভাবে যারা জীবনের এই পাকের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে যাদের জীবনটা বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছে, যার জীবনের মর্মটুকু অনুভব করতে পারছে না, এই যুব সমাজ, সেই যুব সমাজের দায়িত্ব কিন্তু তিনি নিজের হাতে নিয়ে নিলেন। কে এমন দরদি আছে, কে এমন মরমী পুরুষ আছে যিনি এমন ভাবে নিজের দায়িত্বে সমস্ত মানুষগুলোর জীবনের রাস্তাটাকে দেখিয়ে দিতে পারেন পুরুষোত্তমের আবহে, পুরুষোত্তমের আলোকে। আজকে তার জন্মদিন। পরম পিতার কাছে প্রার্থনা জানাই তিনি আরো আরো লোকপালী হয়ে উঠুন পুরুষোত্তমের পঞ্চম পুরুষের মধ্যে। সেই পুরুষোত্তমের সেই বিজয় রথ এখনো চলছে দুর্বার গতিতে, তার রশি কিন্তু তার হাতে তিনি নিয়ে নিলেন। আচার্যদেবের কাছে বললে, তার বয়স হয়েছে, তার সমস্ত নিবেদন এখন বাবাই দাদার কাছে হয়। পূজনী বাবাই দাদার কাছে নিবেদন করলেও অনেক ক্ষেত্রে তিনি বলেন ওই ডিপার্টমেন্টটা আমার না, অবিনের কাছে জানাতে হবে। তিনিও তার কাছে পাঠাচ্ছেন। তো এত এত কোটি কোটি মানুষের ভরসার কেন্দ্র যিনি, আজকে তার জন্মদিনে পরম পিতার কাছে প্রার্থনা জানাই তিনি আমাদেরকে এমনি ভাবে পুরুষোত্তমের আবহে আলোকিত করে তুলুন। তিনিও ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, অনন্তকাল ধরে আমাদের মধ্যে পুরুষোত্তমের পরশকে, পুরুষোত্তমের বিজয় রথকে নিয়ে যাওয়ার গতি হয়ে উঠুন। আমরাও তাকে দিকে শিখি, তাকে ভালোবেসে আমরাও অনুপ্রাণিত হয়ে পুরুষোত্তমের পথে চলতে পারি, তার বিজয় রথকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, দুয়ারে দুয়ারে মানুষের পুরুষোত্তমের কথা বলতে পারি। এই প্রার্থনা জানাই। আজকে এখানে যারা উপস্থিত সকলকে আমি আমার আন্তরিক জয়গুরু জানাই। সবাই ভালো থাকবেন। আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি হিন্দি ভালো বলতে পারি না, যার জন্য আমি বলার সাহসটুকু পেলাম না। যাই হোক, আমাকে ক্ষমা করবেন। জয়গুরু, সবাই ভালো থাকবেন। জয়গুরু। जय गुरु जय गुरु। एक्चुअली मैं तो समझ रहा था
और मैं बहुत ही एंजॉय कर रहा था ये दादा का जो भाव है। और सचमुच हम लोग परम सौभाग्य है कि जो पुरुषोत्तम का जो लीला चल रहा है और आचार्य परंपरा का जो श्री ठाकुर ने जो सृष्टि करके गए हैं, अरविंद दादा का जो अभी सत्संग का जो मूवमेंट है वो टोटली डिफरेंट है। और ठाकुर जी का जो प्रेम की बात कहते हैं, वो प्रेम ही दिखाई देता है परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा के अंदर, परम पूज्यपाद श्री बाबा दादा के अंदर, परम पूज्य श्री अरविंद दादा के अंदर। वो प्रेम का जो झलक कि हर एक मनुष्य जो भी इस धरती में है सब सुखी रहे, सब शांति में रहे, उनका प्रयास चल रहा है। अभी हमारे साथ जुड़े हैं आरपी सरदार दादा जबलपुर से। मैं मॉर्निंग में मुझे एक याद आ रहा है कि सरदार दादा ने एक बहुत अच्छा कीर्तन किया था, एक पुरुषोत्तम का, मुझे अभी लिरिक्स याद नहीं है। सरदार दादा अगर वो हिंदी भजन था, आपने हिंदी कीर्तन था, आपने सुबह एक दिन प्रेजेंट किए थे। दादा से अनुरोध है कि वो भजन अगर फिर से या कीर्तन आप अगर फिर से सुनाएंगे तो। आरपी सरदार दादा। दादा आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ दादा, जय गुरु। जय गुरु दादा। नहीं, कौन सा भजन का बारे में बोल रहे दादा आप? एक हिंदी भजन था दादा, पुरुषोत्तम का ऐसा वर्ड यूज करके आपने किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। अच्छा 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 अच्छा, वंदे पुरुषोत्तमम, वो वाला? हाँ 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 दादा जी। हाँ ठीक है, ठीक। सबका हमारा जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं भक्तोचितोचारी जीविको वंशीधारी भक्तोचितोचारी जीविको वंशीधारी राधा मोहन नमो वेशम राधा मोहन नमो वेशम राधा मोहन नमो वेशम वंदे पुरुषोत्तमं सत्ययुगे नारायण रूपम त्रेताय सीतापतिरा दापोरे कृष्ण नवघन रूपम कलिते अनुकूलन सत्ययुगे नारायण रूपम त्रेताय सीतापतिरा दापोरे कृष्ण नवघन रूपम कलिते अनुकूलन शुभ्रवर्णं नववपुधृतं शुभ्रवर्णं नववपुधृतं नमामि देवं कल्किरूपं नमामि देवं कल्किरूपं नमामि देवं
कल्कि रूपम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं सच्चिदानन्दं पापतापनाशकं मानवोद्धारकारी धर्म संस्कारं समन्वयकारुकं नमो भवो भयोहारी सच्चिदानन्दं पापतापनाशकं मानवोद्धारकारी धर्म संस्कारं समन्वयकारुकं नमो भवो भयोहारी हे जुगयवतारी विश्वरूपं हे जुगयवतारी विश्वरूपं नमामि जगद्गुरु शान्तसौमं देहि चरणं जुगलं देहि चरणं जुगलं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। आपका मैं सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ, दीर्घ जीवन की प्रार्थना करता हूँ परम पिता के चरणों में। इतने उम्र में भी आपने इतना अच्छा भजन किया, सर्वांगीण मंगल प्रार्थना करता हूँ परम दयाल के चरणों में। आज जय गुरु दादा, जय गुरु। आज जो सत्संग में जुड़े थे, भजन किए और ओमियो दादा ने जो इष्टालोचना किया, इतना मन मुग्धकर था। मैं सबका मंगल प्रार्थना करता हूँ, इष्टमय जीवन की प्रार्थना करता हूँ, सब मंगलमय रहे और जीवन के हर एक कोने में, हर एक क्षण में श्री ठाकुर को जो लेके जो चलने का जो आनंद है वो उपलब्धि करे। इसी प्रार्थना करते हुए मैं इस सत्संग को यहीं पे समाप्त करता हूँ और मैं ध्वनि देता हूँ। प्रतिध्वनि के लिए मैं श्रद्धा मालेदा को अनुरोध करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम।